Setup ma'am, then 4 na 0 yung password. Tapos pupunta lang po kayo sa greeting display. Tapos i-on nyo siya. After nyo po ma-on, edit. Tapos i-cancel nyo po. Tapos nakikita nyo to ma'am. Diba may maliit lang na letra. Ito lang po, iano mo lang to. Itong pula. Yung yan, number, tapos big letter. Ano yung iano ko ma'am? QUI. Q U I N E S. Kines family. Yung store, paano i-on mo? Ayun, nasabi niya na yun kapag daw connected. dito Na ma'am. ganito ang Kailangan setup dito sa mic